اس دنیا میں ہر دوسرا آدمی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوتا۔ اس کی زبان پر شکوے شکایتیں ہی ہوتی ہیں۔ وہ ہمیشہ قسمت کا رونا روتا ہی نظر آتا ہے۔ وہ دوسروں کی زندگیوں کو ہی حسرت سے دیکھتا ہے، دوسروں کو خود سے بہتر سمجھتا ہے اور ان جیسی زندگی کی خواہش کرتا رہتا ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی اپنی زندگی سے خوش نہیں تھا۔ وہ ہر وقت قسمت کا رونا روتا رہتا، خود کو کوستا رہتا کہ کیا زندگی ہے میری، ساری پریشانیاں مصیبتیں جیسے میرے لیے ہی ہیں، ہر دکھ میری قسمت میں ہی لکھا ہوا ہے۔ ایسے ہی وہ ایک دفعہ بیٹھا اپنی قسمت کا رونا رو رہا تھا کہ اس کے سامنے درخت پر ایک ایگل آ کر بیٹھ گیا، جس کے پنجوں میں ایک بڑی سی تازہ مچھلی تھی، جس کا گوشت نوچ نوچ کر وہ مزے سے کھانے لگا۔ اس آدمی نے ایگل کو بڑی حسرت بھری نظروں سے دیکھا۔ کیا شان والی زندگی ہے اس کی، پرندوں کا راجا ہے، شان سے پر پھیلائے آسمان کی بلندیوں پر اڑتا ہے، سارے پرندے اس سے ڈرتے ہیں، مزے ہیں اس کے، نہ اسے کوئی کھانے کی ٹینشن، نہ پینے کی، نہ رہنے کی۔ زندگی تو اس کی ہے، مزے سے جی رہا ہے، جب دل چاہے شکار کرتا ہے اور کھاتا ہے، اور پھر اونچی فضاؤں میں نیلے آسمان پر اڑتا رہتا ہے۔ کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، زندگی تو اس کی ہے۔ مجھ سے تو اچھی زندگی اس ایگل کی ہے، کاش میں بھی ایک ایگل ہوتا، وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا اور حسرت بھری نظروں سے ایگل کو دیکھ رہا تھا، آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک زور سے بجلی کڑکی اور ایک آواز آئی، اے انسان، کیا تو واقعی ہماری دی ہوئی زندگی سے خوش نہیں ہے اور ایگل بننا چاہتا ہے؟ پہلے تو وہ آدمی گھبرا گیا، لیکن وہ اپنی زندگی سے اتنا اکتایا ہوا تھا کہ کہتا ہے کہ ہاں، میں ایگل بننا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوں، مجھ سے تو یہ ایگل اچھا ہے۔ بجلی ایک بار پھر زور سے کڑکی اور اس آدمی کو ایگل بنا دیا گیا۔ اب وہ آدمی مزے سے ہوا میں اڑنے لگا، کبھی ادھر جاتا، کبھی پر پھیلائے ادھر جاتا۔ نیلے کھلے آسمان میں وہ ایسے اڑ رہا تھا جیسے پورا آسمان اس کی ہی ملکیت ہو۔ اپنے ایگل بننے پر وہ بڑا خوش تھا، خوشی میں اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ رہا۔ اب شام ہو گئی تھی، اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ جب انسان تھا تب تو اپنے گھر جا کر سو جاتا تھا، لیکن اب تو اس کا کوئی گھر ہی نہیں تھا۔ کیا کرے گا، رات کہاں گزارے گا؟ اب وہ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر اڑنے لگا، رات بسر کرنے کی جگہ ڈھونڈنے لگا۔ آخر ایک درخت کی چوٹی پر اسے ایک خالی گھونسلہ نظر آ جاتا ہے، جو کسی پرندے کا تھا جو اسے خالی چھوڑ گیا تھا۔ وہ سوچتا ہے کہ چلو ابھی اسی گھونسلے میں رات گزار لیتا ہوں، صبح اپنا اچھا سا گھونسلہ بناؤں گا۔ سارا دن اڑنے کی وجہ سے اسے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ صبح اٹھ کر شکار ڈھونڈوں گا، ہوا میں اڑوں گا، مزے کروں گا، نہ کوئی نوکری کرنی پڑے گی، نہ پیسہ چاہیے ہوگا۔ اگلی صبح وہ اٹھا اور خوراک کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس کا خیال تھا کہ ایک موٹی سی تازہ مچھلی پکڑ کر اس سے پیٹ بھروں گا۔ اب وہ کتنی ہی دیر ادھر ادھر اڑتا رہا، ڈھونڈتا رہا، لیکن اسے کوئی ندی یا دریا نظر نہ آیا جسے وہ مچھلی پکڑ سکتا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ ایگل کہاں سے مچھلی پکڑ کر لایا تھا۔ آدھا دن گزر گیا تھا، اسے زوروں کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا چلو مچھلی نہ سہی، کوئی اور چیز ڈھونڈ لیتا ہوں۔ وہ قریب موجود جنگل کی طرف چلا گیا کہ کسی پرندے کا شکار کر لیتا ہوں۔ کئی پرندوں کا اس نے شکار کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اڑ کر درخت کی گھنی شاخوں میں چھپ جاتے ہیں۔ اس طرح کوشش کرتے کرتے شام ہو گئی تھی۔ بھوک اور تھکن سے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ تھک ہار کر وہ ایک درخت کی شاخ پر بیٹھ گیا اور سوچ رہا تھا کہ وہ انسان ہوتا تھا تو ایسے کبھی بھوکا نہیں سونا پڑا تھا، کسی سے کچھ مانگ کر کھا ہی لیتا تھا۔ اب تو کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا، نہ کسی کو اپنی پریشانی بتا سکتا ہوں۔ اچانک اس کی نظر نیچے زمین پر پڑی تو ایک زخمی چڑیا بیٹھی ہوئی تھی جو اڑ نہیں پا رہی تھی۔
उस ईगल ने फौरन उसे दबोच लिया और खाना शुरू कर दिया कि चलो कुछ और नहीं तो इस चिड़िया से ही अपनी भूख मिटाता हूं। चिड़िया को खाकर वो दोबारा अपने घोंसले में पहुंच गया कि अब कल कोई अच्छा सा शिकार करूंगा, अपनी भूख मिटाऊंगा और नया घोंसला बनाऊंगा। रात को वो अपने घोंसले में सो रहा था कि अचानक तेज हवाएं चलने लगी और जोर की तूफानी आंधी आ गई। आंधी इतनी जोर की थी कि दरख्त की वो शाख टूट गई जिस पर ईगल का घोंसला बना हुआ था। ईगल अपने घोंसले के साथ हवा में उड़ता हुआ जमीन पर गिर गया। अंधेरे और तूफान की वजह से ईगल को पता ही न चला और कोई नोकीली लकड़ी ईगल के पंजे में घुस गई। ईगल का पंजा बुरी तरह जख्मी हो गया था और उसमें से खून बह रहा था। तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश भी हो रही थी। तेज बारिश और तूफानी हवाओं से बचने के लिए झाड़ियों में छुपकर उसने अपनी वो रात गुजारी। सुबह हुई तो तूफानी हवाएं और बारिश रुक गई थी, धूप निकल आई थी, मौसम अच्छा हो गया था। लेकिन ईगल बुरी तरह जख्मी था। पंजा जख्मी होने की वजह से वो शिकार भी नहीं कर सकता था। भूख, प्यास, थकन और जख्मों की वजह से उसका बुरा हाल था। बेख्तियार उसने सोचा कि अगर वो इंसान होता तो जाकर किसी डॉक्टर को दिखा सकता था, अपने जख्म का इलाज करवा सकता था। लेकिन अब तो वो अकेला और बेबस था, किसी को अपनी हालत बता भी नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था, किसी से अपने दुख का इजहार भी नहीं कर सकता था और ना कोई उसका हाल पूछने वाला था। बेख्तियार उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब इसे अपनी वो इंसान वाली जिंदगी याद आ रही थी। उसे याद आ रहा था कि उसके पास अपना घर था, वो कभी भूखा तो नहीं सोया था, कभी उसे इलाज की फिक्र तो नहीं हुई थी। अपनी जिंदगी में इस तरह बेयारो मददगार तो वो कभी नहीं हुआ था, इतना बेबस तो वो कभी नहीं हुआ था। अब उसे अफसोस और पछतावा हो रहा था कि वो क्यों इतना नाशुक्रा था, क्यों अपनी किस्मत को कोसता था, क्यों अपनी जिंदगी से इतना नाखुश था। अब एक बार फिर उसकी नजरें आसमान की तरफ थी। वो शर्मिंदगी से इल्तिजा कर रहा था कि ऐ परवरदिगार, मुझे मेरी पहले वाली जिंदगी ही लौटा दे, मुझे फिर से इंसान बना दे। मैं अब तेरा शुक्रगुजार बंदा बनकर रहूंगा। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी हमारे दुखी होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम हर वक्त हर चीज में अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं और अपने आप को दूसरों से कमतर समझकर दुखी होते रहते हैं। हमें दूसरों की जिंदगियां ही अच्छी लगती हैं क्योंकि हम दूसरों की जिंदगियों में वो देखते हैं जो हमारे पास नहीं है। हमें दूसरों की जिंदगियों की मुश्किलें और मसाइल नजर नहीं आते। दोस्तों, मुश्किलें हर एक की जिंदगी में होती हैं, इसलिए आपको जैसा बनाया गया है, जैसे आप हो उसी में खुश रहो और अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश करते रहो। ना कि आप ये ख्वाहिश करो कि काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता। खुदा ने आपको जैसा बनाया है वही आपके लिए सबसे अच्छा है। इसलिए हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करो और उससे दुआ करो, उस पर एतमाद रखो। वो जरूर आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।